नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स। अस्थायी विकास को लेकर आसनसोल के बीबी कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। ये 2 दिवसीय सेमिनार 21-22 दिसंबर को बीबी कॉलेज में होगा। इस सेमिनार में अस्थायी विकास को लेकर देश और दुनिया के प्रख्यात प्रोफेसर अपने विचार रखेंगे। इनमें कुछ प्रोफेसर अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं। वो वर्चुअल माध्यम से सेमिनार को संबोधित करेंगे। इनके अलावा भारत के इसरो, भवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर JNU आदि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर भी इस सेमिनार में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस सेमिनार में सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, अन्य विधाओं जैसे इतिहास, समाज शास्त्र आदि विषयों के प्रोफेसर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस सेमिनार का मकसद विश्व में एक अस्थायी विकास कैसे किया जाए, इस पर मंथन करना है। বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স জিয়ানপিং সু কলেজ অফ পাবলিক হেলথ জর্জিয়া USA থেকে উনি বলবেন। এছাড়া রয়েছে জেএনইউ থেকে ডক্টর মল্লিকা দস্তিদার, সৌরভ শীল, IIT ভুবনেশ্বর। এর বাইরে থেকেও আমাদের যে আরও স্পিকার রয়েছেন যারা যেমন ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাথে যুক্ত বিজ্ঞানী, সায়েন্টিস্ট বলছেন, ইসরো সায়েন্টিস্ট আমাদের এখানে পেপার প্রেজেন্ট করবেন। তো আমরা সমস্ত দিকটাই বিবেচনা করে সমস্ত দিকে করে আমরা একটা ব্লেন্ডেড মোডে অনলাইন প্লাস আমাদের অফলাইন এখানে যারা কলেজ শিক্ষক রয়েছেন বা আশেপাশে যারা রয়েছেন তারা এখানে পেপার প্রেজেন্ট করছেন ডিসেম্বরের 21 ও 22 তারিখ। এই যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের উপর যে কনফারেন্সটা আমরা করতে চলেছি, প্রথমত এটা একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি বিষয়, মানে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের মধ্যেই সীমিত নয়, তার সঙ্গে যেমন সোশিওলজি, ইতিহাস এই বিষয়ের পেপারও এখানে থাকবে। কারণ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কোনো একটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত নয়। একটা ছোট্ট বিষয় আপনাদের আমি বলতে চাইবো, সেটা হচ্ছে যে এই একটু পিছন যদি ফিরি, আমি ইতিহাস পড়াই তো সেই কারণে একটু পিছনের দিকে নিয়ে যাই আপনাদের। 2004, 5, 6 ওই সময়ে মূলত চর্চা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে। দেখবেন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা, একটা ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা বলে চালু হচ্ছে। তো তখন চতুর্দিকে ডেভেলপ ইকোনমিক স্টাডিজ এই নিয়ে। তো এমন এই 15-16 বছরে কী ঘটলো, হঠাৎ করে আমাদের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ভাবতে শুরু হচ্ছে, যেখানে ডেভেলপমেন্টই পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়নি। তো সেই প্রশ্নগুলো আমাদের এই কনফারেন্সে বিভিন্ন বিষয়ের যারা বিশারদ আছেন তারা আসবেন, এসে তারা এই বিষয়গুলো উত্থাপন করবেন এবং এই বিষয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করব যে এই ডেভেলপমেন্ট কি যেভাবে হয়েছে সেটার গতি ঠিক ছিল, সেটা আদৌ সম্পূর্ণরূপে হয়েছে কি না, আর কি কেমনভাবে হয়েছে যে কারণে আমরা ডেভেলপমেন্টকে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের বিষয়ে আমাদের ভাবতে হচ্ছে এতটা। তো এইটা মূলত। আর আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন ডক্টর দেবাশিস মন্ডল, তিনিও কমিটি মেম্বার। স্পিকারের নাম বলবেন উনি যারা কারা বলুন। We are going to organize our second international conference। ये जो कॉन्फ्रेंस होगा ये दोनों मोड में ही होगा, डुअल मोड में होगा, ब्लेंडेड मोड में, ये फिजिकल एंड वर्चुअल दोनों मोड में ही होगा। ये इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो लास्ट ईयर वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इन 2020 also, just beginning of lockdown period. Now after organizing the first one successfully, that was a huge success. Now we are going to organize the second one, December 21, 22, 21st and 22nd हम लोग E-Conscious 2021 ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहा है। इसमें हम लोगों का जो ऑल ओवर वर्ल्ड से रिनाउंड जो स्पीकर है वो लोग बोलेंगे, और हम लोगों का जो डिफरेंट ऑल इंडिया कॉलेज से अदर आउटसाइड इंडिया से बहुत सारा स्पीकर रहेंगे जो पेपर प्रेजेंट करेंगे। और जो लोग यहाँ पे लोकल होगा, जो नेबरिंग कॉलेज से होगा, हम लोगों का कॉलेज के होगा, वो सब पेपर प्रेजेंटेशन फिजिकल मोड में यहाँ पे होगा। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट वन लास्ट ईयर जो हम लोग कॉन्फ्रेंस किया था, उसका जो सेमिनार में जो जितना सा स्पीकर था, वो स्पीकर का प्रेजेंटेशन था, उसको लेके हम लोग एक लास्ट ईयर का एक बुक भी पब्लिश हुआ था, एक E-Conscious 2020 पब्लिश हुआ था। तो इस साल में दिस ईयर ऑल्सो, इस साल में भी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, यहाँ पे जो रिनाउंड स्पीकर रहेगा
ऑल ओवर वर्ल्ड से। उन लोगों का जो स्पीच होगा उसका फुल पेपर लेके नेक्स्ट ईयर पब्लिश अनदर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग ऑफ ई-कॉन्सस 2020 ऑल्सो। आवर सेमिनार कमिटी member they are also here, they will say in detail, okay। आज देशव्यापी बैंक हड़ताल के दूसरे दिन भी रानीगंज के विभिन्न बैंकों के सामने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही एक रैली निकाली गई जो कि पूरे रानीगंज में घूमे। इस संदर्भ में हड़ताल का समर्थन करने वाले एक यूनियन नेता ने कहा कि संसद के शीतकालीन अधिवेशन में केंद्र की भाजपा सरकार एक बिल लाने जा रही है जिससे देश का बैंकिंग विभाग निजी हाथों में चला जाएगा। इससे पहले कि संसद में वो बिल पेश हो, 9 बैंक यूनियनों द्वारा इस 2 दिवसीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बिल के कानून बनते ही देश का बैंकिंग विभाग पूरी तरह से निजी हाथों में चला जाएगा। उन्होंने इस बिल को वापस लेने की मांग करते हुए बैंक बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। उनका कहना है कि कल और आज की इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मी शामिल हुए हैं। इस मौके पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सुब्रतो चेल, तपन ज्योति कोनार, रितेश हाजरा, उदय घोष के अलावा रानीगंज के पूर्व विधायक रोनू दत्ता भी शामिल थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। कुछ टूटे दिए लाए हैं, ले आओ ताक पे रख दो। चांद सूरज सितारे ले आए हो, ले आओ जमी पे रख दो। और कहाँ जाओगे ढूंढने हमारे कातिल, अब तो कत्ल का इल्ज़ाम पे हम ही पे रख दो। जी हाँ, मैं हूँ जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के एक, जैसा कि आपको पता ही होगा देश भर में एक आंदोलन चलाया जा रहा है बैंक को लेकर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हमारे पीछे आप 7 तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन रानीगंज यूनिट की तरफ से यहाँ एक प्रदर्शन की जा रही है, विरोध सभा की जा रही है। इस विरोध सभा में क्या मांग है, क्या दाबी है, हम बातचीत करेंगे यहाँ के पदाधिकारी से। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। आसनसोल टाइम्स न्यूज़, मैं जाहिद अनवर। ये 16 এবং 17 ডিসেম্বর যে দুদিনে ব্যাংক ধর্ম ডাকা হয়েছে সংগঠন ইউএফবিও আন্ডারে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন্স, এটা ভারতবর্ষের 9টা সংগঠনের একটা ছাতা আর কি। তার আন্ডারে 9টা ইউনিয়ন আছে। দুদিনের ব্যাংক ধর্মঘটের মূলত কারণ ছিল এবারে শীতকালীন যে অধিবেশন চলছে সংসদে, তাতে ব্যাংক রেগুলেশন বিল 2021 ব্যাংক সংস্কারের যে একটা বিল, সেই বিলটা আনার কথা ছিল আর কি, মানে প্রস্তাবিত ছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিল পেশ হয়নি। আমরা তারই যাতে পেশ করার আগে আমরা তার প্রতিবাদ করতে চাইছি যে এই বিলটা হচ্ছে পুরোটাই জনবিরোধী বিল। এটা ভারতবর্ষকে পরাধীন করার জন্য বিল। আমরা যে ভারতবর্ষের যে পরাধীনতার আন্ডারে চলে যাবে আবার, সেই জন্য আমরা সেই বিলটা বিরোধিতা করছি। এমন বিল আছে, বিলটা এরকমই বিষয় আছে, বিল হচ্ছে এরকম। এবারে আমরা যেটা করেছি, ব্যাংক বাঁচাও দেশ বাঁচাও। যদি ব্যাংক যদি বাঁচাতে না পারে, দেশটাও পুরোটাই বিক্রি হয়ে যাবে। তো এই হিসাবে এই স্লোগানটাতে বোঝা যাচ্ছে যে ব্যাংক বিক্রিও করে দেওয়া মানে দেশ বিক্রি করে দেওয়া। তো এই স্লোগান দিয়ে আমরা বোঝাতে চাইছি আমরা কি বলতে চাইছি। हेलो। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज रानीगंज के 90 नंबर वार्ड अंतर्गत कुमोर बाजार के जमुनामयी स्कूल के सामने से स्थानीय टीएमसी नेता अयान मजूमदार के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। ये रैली चीन कोठी तक गई। यहाँ एक पथ सभा भी हुई। इसके उपरांत रानीगंज स्टेशन के पास भी एक पथ सभा हुई। दोनों ही जगहों पर टीएमसी के नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार की जमकर मजम्मत की। इनका कहना है कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण आज देश की आर्थिक कमर टूट चुकी है। इसके साथ ही टीएमसी नेताओं ने भाजपा नेतृत्व को उनके पुराने वादे याद दिलाते हुए उन पर तंज कसा। उनका कहना था कि भाजपा नेता सिर्फ खोखले वादे करते हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए अकाउंट में जैसे जुमले से भाजपा ने लोगों को वर्गलाकर चुनाव जीत लिया। इस मौके पर यहाँ संदीप पॉल, शक्ति रुईदास, विद्युत पांडे, अरुण गुराई आदि उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। সাকসেসফুলি করতে পারতাম। আজ রাজারবান্ধটা দেখুন এমনভাবে পলিউটেড হয়ে আছে, কিন্তু এখানকার কাউন্সিলর, অযোগ্য কাউন্সিলর, সে কর্পোরেশন থেকে এই একটু কাজ করিয়ে আনতে পারে না। আজ আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে আমরা এই ওয়ার্ড আমরা কোনোদিন এবার জিততে পারিনি।
আর তৃণমূলের কাউন্সিলর হলে নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে এই কাজটা আদায় করতে পারতাম। যাক, সামনে ভোট আসছে, আপনাদের কথা আসছে। আজকে পেট্রোল ডিজেল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু, রান্নার গ্যাস প্রায় 1000 টাকা। আজকে কথা ছিল যে বিনামূল্যে গ্যাস দেবে, বিনামূল্যে গ্যাস, সেটাও একটা টুপিবাজি হয়ে গেছে। আজকে দেখুন সারা প্রত্যেকটা কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো আজ আধারের সঙ্গে এটা লিঙ্ক করুন, আজ এটার সাথে এটা লিঙ্ক করুন, পোস্ট অফিসে লাইন, সব জায়গায় লাইন। আজকে একটা ই শ্রম বলে কার্ড বেরিয়েছে, মোদী বাবু নাকি দিয়েছেন ই শ্রম কার্ড। ওটা ই শ্রম না বেশ্রম সেটা ভগবান জানে। ওই মূল্যবাদ প্রতিবাদ করছি আমরা, এই কারণে মূল্যবাদ বৃদ্ধির প্রতিবাদ করছি আমরা। এক একটা জিনিসে, প্রত্যেকটা জিনিসের প্রতিবাদ করা দরকার, যেগুলো আমাদের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। প্রথম দেখুন, আপনাদের মনে পড়ে কিনা জানি না, 2014 সালের আগে আজকের কেন্দ্রীয় সরকারের এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী মাথায় খালি সিলিন্ডার নিয়ে বলেছিল ইউপিএ সরকার দুর্হাটো, গ্যাসের দাম 240-440 টাকা হলো কেন? মনমোহন সিং জবাব দাও। আপনাদের কথাটা মনে আছে? মনে হয়, কারণ সেটা নাটক ছিল, কারণ এই দলটাই নাটকের দল, বিজেপির দলটা। আমরা প্রতিবাদ রাস্তায় নেমে এসে করছি। কেন করছি? তখন ছিল 440 টাকা আর এখন হয়ে গেছে সেটা 1000 টাকা। প্রতিবাদ মানুষ করছে, শুধু প্রতিবাদ তৃণমূল কংগ্রেস করছে না। পেট্রোলের দাম কত ছিল? পেট্রোলের দাম ছিল 55 থেকে 60 টাকার মধ্যে। আজকে পেট্রোলের দামটা কোথায় যেয়ে দাঁড়িয়েছে? 105 থেকে 110 টাকা পর্যন্ত। ডিজেলের দাম কত ছিল? 45 থেকে 50 টাকার মধ্যে। ডিজেলের দামটা কোথায় দাঁড়িয়েছে? 100 টাকার মধ্যে। সরষের তেলের দামটা কত ছিল? 60 টাকা, আজকে দাঁড়িয়েছে কত? 180 টাকা। মুসুরির ডালের দাম ছিল কত? 60 টাকা, আজকে দিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে কোথায়? 140 থেকে 150 টাকা। এইগুলো কেউ কথা নেয় না, এগুলো কেউ বোঝে না। যারা বোঝে না, না সবাই বোঝে, আসলে ভাবে মোদী সরকার কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। আপনার নাক কান কাটা, মানুষের নাক কান কাটা নয়। 15 লক্ষ টাকা জুমলা শুনেছিলেন তো? 2014 সালের আগে ইলেকশনে বলেছিল কালা धन वापस लाएंगे, सबका अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। না কালো টাকা ফিরে এসছে, না কেউ 15 লক্ষ টাকা কারোর অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে, আর না 2 কোটি বেকারের চাকরি হয়েছে। যদি 7 বছরে 2 কোটি বেকারের চাকরি হয়, 7 × 2 সুতরাং 14 কোটি বেকারের চাকরি হওয়ার কথা ছিল। ওরে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে জিজ্ঞেস করুন, তো 14,000 কোটি তো 14 কোটি তো ছেড়ে দিন, এই 7 বছরে 1 লাখ ছেলের চাকরি করে দিতে পেরেছে। আজকে শাকসবজির দাম বেড়েছে, কেন বেড়েছে? ট্রান্সপোর্টের খরচা বেড়েছে। যে ডিজেলের দাম ছিল 45 থেকে 50 টাকা, সেই ডিজেলের দাম হয়ে গেছে এখন মিনিমাম 100 টাকা। আজকের কথাগুলো বলতে গেলে খারাপ লাগে। একটু আগে অরুণ বললো, তার আগে আমিও বলেছি, মানুষকে একত্রিত হতে হবে। প্রতিবাদ করতে গেলে সবাইকে একসাথে একত্রিতভাবে প্রতিবাদ করতে হবে। आज जमुड़िया के BLDO में विभिन्न प्राणी बंधु, प्राणी मित्र और प्राणी सेवियों ने विरोध किया। इनका कहना था कि 20-25 सितंबर तक इनको मवेशियों को ब्रोसिलिसिस के टीके लगाने थे, लेकिन इनको ना तो ग्लव्स ना ही सुरक्षा के अन्य साधन दिए गए थे। इस वजह से जमुड़िया ब्लॉक के बहादुरपुर ग्राम पंचायत के निरंजन अधिकारी और गोबरडांगा के पार्थो चैटर्जी इस ब्रोसिलिस से ग्रसित हुए हैं। इनका कहना है कि 13 दिसंबर को कोलकाता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल में इनकी बीमारी का पता चला। इनका आरोप है कि जब वो वहां गए तो उनका इलाज किए बिना उनको भेज दिया गया। इस मौके पर तरुण मंडल, सोनाई मुखर्जी, सुबोध मंडल सहित अन्य प्राणी बंधु, प्राणी मित्र और प्राणी सेवी उपस्थित थे। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে সমবেত হয়েছি কালা দিবস উপলক্ষে। আমাদের যে উপলক্ষে এই দিবস আয়োজিত করা হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে, সেটা হলো যে
কয়েক মাস আগে 20 থেকে 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটি ব্রুসেলোসিস ভ্যাকসিনের কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মসূচি আয়োজনে প্রত্যেক আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের রাজ্যে বহু প্রাণীবন্ধু এবং প্রাণীসেবী ওয়ার্কাররা যোগদান করেছিলেন এবং তারা খুব আপ্রাণের সঙ্গে নিষ্ঠাভাবে এই কাজটি করে চলেছিলেন। কিন্তু কোনো কারণবশত অনেকেরই প্রাণীবন্ধু এবং প্রাণীমিত্রদের হাতে হয়তো কারো ছুঁচ ফুটেছে বা গ্লাভস ছিঁড়ে গেছে বা ভ্যাকসিন চোখে ছিটকে গেছে, যার ফলে অনেকেই ব্রুসেলোসিস আক্রান্ত হয়েছে। যেমন এখন আপাতত আমাদের জামুরিয়া ব্লকের অন্তর্গত ডোবরানা জিপির নিরঞ্জন অধিকারী, পার্থ চ্যাটার্জি এবং বাহাদুরপুর জিপির অন্তর্গত নিরঞ্জন অধিকারী দুইজনই ব্রুসেলোসিস আক্রান্ত হয়েছে। ওনারা 13ই ডিসেম্বর জানতে পেরেছেন যে ওনাদের পজিটিভ। এই উপলক্ষে ওনারা আজ গেছেন স্কুল অফ টপিক্যালে চিকিৎসার জন্য। জানি না কতদূর কী হবে, তবু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন ওনারা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আসে এবং পুনরায় আবার আমাদের সঙ্গে কাজে যেন নিযুক্ত হতে পারে।